Madaya nagaan, titsurudag kas. O si Anthony III ay magdaluyo. Makaroon mo ba akot? Diorama. At eskwelahan.
Lasa. Lasa. Parque. Parque. Halampangan. Halampangan. Bye bye. Bye. Palakpak. Bye bye. Purple. Mall. Mall. Pila. Mall. Hmm? Mall. Bakit? Third. Third. Yes! Yes! Woo! Mga ginabaka sa barak, dulce, uga, napay, chiskel, noodles. Mga ginabakal sa tindahan, chicken, meat, seafoods, vegetables, prutas, mga ginabaka sa grocery. Kutomat, dog food, ice cream, cereal, condiments, pahumot. Thank you.